पुलिस कांस्टेबल की दो बेटियां, उसकी दो बेटियों ने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पर जो कि कनाडा और अमेरिका में जो कि गोल्ड मेडलिस्ट जीते इन्होंने। क्या आपने किया है कि अब पूरा पाकिस्तान ही आपके बाबा के गुण गा रहा है कि कांस्टेबल की बेटी इंटरनेशनल सतह पर कनाडा में, अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। इनिशियली तो इतना नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। जैसे ही मैं कॉलेज में थी तो मेरी टीचर्स ने बताया इस चीज़ के बारे में, और वो था मेरी लाइफ के बारे में, आबी ज़िंदगी के बारे में। बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़ा मेन मोटिव है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स से मिली है। इसी बात पर यकीन है, वतइज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु मन तशाअ। बेशक ये अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है जो आज मुझे इस मुकाम पर लेकर आई है। इन सब का क्रेडिट मैं अपने वालिदैन, अपने टीचर्स, इन्हीं को दूंगी। स्पेशली DPO उकाड़ा मंसूर अमान, ही इज़ really good person. He a very nice man. He really appreciated me and encouraged me and my sister as well. So don't rely on others and don't fall for fake things and fake beauty of the world. Just focus on what you have. So just please study. अस्सलामुअलैकुम, STN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि ज़रा नम तो हो लेने दो, ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। ऐसे ही गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस कांस्टेबल की दो बेटियां, उसकी दो बेटियों ने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पर जो कि कनाडा और अमेरिका में जो कि गोल्ड मेडलिस्ट जीते इन्होंने। आइए इन बच्चियों से जानते हैं कि इन्होंने कैसा अपना जो कि अहम किरदार अदा किया इस जीत में। ये ना सिर्फ जीत इन बच्चियों की है बल्कि पूरे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस की है। बच्चों से जानेंगे कि कौन से कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या मामलात थे, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा अब्दुल्ला। आयशा अब्दुल्ला, ये बताएं कि आपने कैसे इनिशिएटिव लिया कि आप यहाँ तक पहुँची और क्या आपने किया है कि अब पूरा पाकिस्तान ही आपके बाबा के गुण गा रहा है कि कांस्टेबल की बेटी इंटरनेशनल सतह पर कनाडा में, अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि इनिशियली तो इतना नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो बट जैसे ही मैं कॉलेज में थी तो मेरी टीचर्स ने बताया इस चीज़ के बारे में, एंड क्योंकि वो जानती थी एबिलिटीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो वो काफ़ी वेल अवेयर थी हमसे। तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर कुछ फ्रेंड्स भी थी कॉलेज में, उन्होंने भी कहा कि आयशा अब्दुल्ला आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये कंपटीशन था कि क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, और हमने उसमें क्रिएटिविटी करनी थी जो कि इमेजिनरी भी हो सकती थी और रियल लाइफ में भी हो सकती थी। और उसमें जो कि हमें लगता था कि जो प्रोस्पेक्ट्स हमें लगते थे एस्पेक्ट्स के ये हो सकते हैं, और जो हमें लग रहा था कि आम ज़िंदगी में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, जिस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, तो वो करना था उसमें। तो वो जो कि मैंने किया उसमें, और वो था मेरी लाइफ के बारे में, आबी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आबी ज़िंदगी में पाकिस्तान में इतना उसको सीरियस नहीं लिया जाता, और आपने ये कैसे सोचा कि आप आबी ज़िंदगी पर ही एक ऐसा जो कि क्रिएटिविटी करेंगी कि वो गोरे भी हैरान रह जाएंगे? ये असल में मैरीन लाइफ के बारे में मैंने सोचा था, बिकॉज़ वैसे तो ये हम वाकई एक बात हकीकत है कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को इतना नहीं फोकियत दी जाती है, और ना ही ये एक बहुत बड़ा मसला भी है इससे रिलेटेड। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए जो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं पूरी वर्ल्ड वाइड में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की अपने एक इमेजिनरी स्टोरी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आपको पाकिस्तान में इतना फेम होगा, और ख़ास तौर पर आपकी जो वीडियो है, आपको DPO साहब आपके साथ बातचीत कर रही हैं और वो पंजाब पुलिस के जो कि एक प्रोफेशनल पेज पे लगी हुई है, तो क्या फीलिंग्स है अब आपके? बिल्कुल नहीं सोचा था। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत मैं थैंकफुल हूँ DPO अमान की, मंसूर अमान की, कि उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जो कि आज से पहले किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया हमें वहाँ बुलाकर, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा भी होगा। तो ये अल्लाह ताला के बाद जो DPO अमान, मंसूर अमान का बहुत बड़ा एहसान और बहुत मैं उनकी शुक्रगुज़ार
گزار ہوں اس چیز کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اور بھی بہت سی بچی ہیں وہ سوچ رہی ہوں گی, کیونکہ یہ ایک فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ ایک بڑی ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, آپ اس میں گولڈ میڈلسٹ آپ نے حاصل کیا. تو اس طرح اگر اور بھی کوئی بچیاں جانا چاہیں تو کیا طریقہ کار وہ اس تک پہنچ جائیں؟ یہ ہر سال ہی مطلب کہ یہ اس طرح کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایونٹس, سو ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. بس تھوڑا سا دھیان ہی رکھنا پڑتا ہے کہ کب ہو رہے ہیں ان کی چیزوں کا, کہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور کب اینڈ ہو رہا ہے, تو بس ان ڈیٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آئی تھنک آپ آخر میں اپنے بابا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک پولیس کانسٹیبل ہیں, بالکل سیلری بھی تھوڑی سی ہوتی ہے اور گھر کے اتنے اخراجات ہوتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے آپ کی اتنی کیئر کی, آپ کو اتنا پڑھایا لکھایا, اتنی اچھی بیٹیاں بنایا کہ آج آپ نے ان کا سر فخر سے بلند کر. جی بالکل, مجھے بہت زیادہ فخر ہے اپنے بابا پر کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی خاص کر کے کمیونٹی جو ہے وہ بیٹیوں کو بالکل اگنور کرتی ہیں اور بیٹوں کو فوقیت دیتی ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے اور بیٹے ہی آگے کامیاب ہوں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے بابا نے مجھے جو ایز اے مطلب ڈاٹر نہیں بلکہ ایز اے سن اپنے جو ہے ٹریٹ کیا تھا ہمیشہ بچپن سے لے کے, اور شاید یہی ایک اس کامیابی کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے. اور خاص کر کے میری مدر, وہ بھی ایک ٹیچر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ٹیچر. میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے بچپن سے انہوں نے میں پڑھایا, گھر کا ماحول مینٹین کیا, اور پھر وہ خود بھی ڈیوٹی پہ بھی جاتی ہے اور گھر کے کام بھی وہ خود ہی کرتی ہیں, کسی نوکرانی سے نہیں کرواتی ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی میرے لیے جو سب سے بڑا مین موٹیویشن ہے نا, بڑی موٹیویشن اور سب سے بڑا مین موٹیو ہے وہ میرے پیرنٹس ہی ہیں. مجھے سب سے زیادہ انسپریشن جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ملی ہے. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ میں اور کیا کہتے ہیں میرے بھائی میں اور کسی بھی اور اس میں فرق نہیں رکھا, اور بلکہ مجھے بیٹوں سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا, اور انہیں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ دوسری بچی موجود ہے جس نے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا, اور کیپٹن منصور اعوان جو کہ ریٹائر ہیں ڈی پی او اکھاڑا ہے, انہوں نے ان کا انٹرویو کیا, اور باقاعدہ طور پر اس وقت سوشل میڈیا پر یہ دونوں بہنیں بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں. لوگ ان کے بارے میں بڑی پازیٹیو کمنٹس کر رہی ہیں کہ ایسی بیٹیاں جنہوں نے اپنے باپ کا جو کہ سر فخر سے بلند کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی آج اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو اسی بات پر یقین ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے جو آج مجھے اس مقام پر لے کر آئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بعد میرے والدین جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, میرے ٹیچرز جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, ہمیشہ مجھے انکریج کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ سب ان سب کا کریڈٹ میں اپنے والدین, اپنے ٹیچرز, انہیں کو دوں گی. What you saying about the Punjab police and Captain Mansoor Aman, and what is your the feelings about your fathers and your teachers and the others your friends, class fellows, and now at this time what in saying you are about, so at this time you are gold medalist, what's your feels? Alhamdulillah, I'm feeling very well, and as you have asked about the Punjab Police, I really appreciate that department, and especially DPO Ukhada, Mansoor Aman. He is really good person. He very nice man. He really appreciated me and encouraged me and my sister as well. I'm feeling very happy now that he called us and appreciated us, and Punjab Police is really very good department. If I want to achieve this gold medal, how to work me, and what is the difficult way in the gold medalist? See that as all know that hard working is the key to success. If you want to achieve anything, that you have to hard work on it. Okay. And nothing is impossible in the world. You can, if you have the motive, then tie to your goals, not to the peoples or the things. It's okay. So nothing is impossible in this world. If I can won this gold medal, so why others not? کہ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں, اور کتنی خوشی کا جو کہ اظہار کرنا چاہتی ہیں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ؟ I'm very glad, and I want to pay tribute to my parents and my teachers as well. No doubt, this all credit is going to my parents and my teachers, and
I'm really proud of my parents and my teachers as well. I'm so happy that Allah Almighty made me my parents are now proud on me. So with the grace of Allah Almighty, I want a gold medal, and I pay all this credit to my teachers and my parents. اچھا, آپ آخر میں ان بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے, ہر فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں دکھاتی اور وہ اپنا موسٹلی جو ٹائم ہے وہ جو کہ ایسے ہی برے کاموں میں ویسٹ کر دیتی ہیں؟ So I just want to say to those girls, it's a message for those. Please just focus on your studies, because study is everything, and just make proud of your parents because they are working very, very hard for you, for your studies. So just make them proud on you. So don't rely on others, and don't fall for fake things and fake beauty of the world. Just focus on what you have and just live your life and just make your parents very, very proud, and it will be opportunity for you, and it's a great opportunity that your parents are believing on you, that they have a trust on you, that you can do everything. That's why they are facilitating you. So just focus on what you have and just be thankful to Allah Almighty and your parents that they are facilitating you. They are making no difference between you and your brothers. So just please study. ناظرین, آپ نے بچوں کی گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کے والدین نے آپ کو ہر چیز کی فیسلٹیٹ کیا ہے, آپ کو ہر چیز مہیا کی ہے, اس کے باوجود, ہر چیز آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ کیوں نہیں کر دکھاتی؟ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں, ہارڈ ورکنگ کریں, محنت کریں, تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو, لگن سچی ہو, تو پھر امیدیں آسمان تک پہنچتی ہیں. ایسے ہی آج ان میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا, لگن سچی تھی, اور آج ان کی امیدیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.